بسم أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين سلام أكل خرنعت علم كينكم نزم فساوي channel تكاتاتر زلهم سرق إجابير أملاك كم ياللهم إجابير أملاكنا أكل جعزنا أكل سرحنا أكل نابرانا حجوست عنا عود فقرنا هذا مسانا خجوعز كل حساب لبنا خفت عملنا ناس فقريهم لنا ذات رئيواز لهم channel مدحاني فواسي زخنة قال إجابير زم حلال فلا channel يامو زكاء لكم دقف أبركو تاخد جبرو لايك نجيركم كتجمروا سبسكرايب زي جبركم كأ سبسكرايب كتجبروا يمحسنكم جزابير أملاككم هرنا جزابيركم عدنا ناس سناي فقد يخون لنا رين بار زلنا يوقتي بيتنا أملاكنا مدحنا يسوع كريستوس نعنا قبليلو مسمعه أبز مدرزي مدما مستت أمك كي وعلك كي حادره نبغى مقارنة أصب مخاد زت صوم إن ذكرنا نحن عدما كم تقويتانا صيمو كم تقويتانا صليو كم تقويتانا تتأمقو كم تقويتانا مكرات تقبلو ميتو عندنا عدما تسيئو بحيل نفس ما يزعرجه كم نحن عدما تتأمقنا صلينا صيمنا كم تقويتانا زجبرز نبرة كله نجار غيرنا ميتنا تنسينا عدما مسقويتانا خم نعرجلنا سلنا أمن زور حتى زي نعو عمل كيتنا إنه صوم زلنا صومي زت صوم زي زيادة أنا أملاخنا زقربنا زيادة مس أملاخنا زلنا فقري زدل دلنا زيادة እግዚአብሔር አምላክናን አና ዘገበረው ዕለት እንዳዘከርና እነመስግነሉ እግዚአብሔር አምላክና እነመስግነሉ ወቅቲ እግዚአብሔር አምላክ ጾምና ጾመ ድህነትን ጾም ስሬትን ከገብረልና ናተሰናይ ፈቅድ ይሆነልና ከምትነሱ ምንም እንኳ ዘሸንፎ ዘይላ አሸናፊ ድኻም ዘይብሉ ሐያል ዘሸሞ ዘይብሉ ንጉስ ድኽነት ዘይብሉ ሃፍታም ከሎ ነገር ግን አይን አኻትኩምና አርአያ ንኾነና እነሆ ምስጾመ ምስጸለየ ካብ ገዳም ቆሮንጦስ ክመጽእ እንከሎ ስጋና ስለዝለበሰ ስጋና ስለዝተዋሃደ እነሆ በስጋና ለቢስ አብዝ ምድር ዝንቃሳቀስ ስለዝነበረ ዲያብሎስ ድማ ተፈታነ ዝኾነ ትና አይን አኻትኩምን እንዳፈተነ ናብ መከራ ዘውደቀና ዲያብሎስ ድማ ንጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ነትፈጣሪኡ ዝኾነ ክፍትኖ ቀረበ እነሆ ጎይታ ገና ጸይሙ ጸልዩ ክምለስ እንከሎ እነሆ ዲያብሎስ ሰለስተ ዓበይቲ አርእስተ ኃጣው ዝበሃል ገይሩ ኳን ተፈተኖ ክርስቶስ አምላክና ገና ነዞም ኃጢያት እዚአቶም ወይን ጋ ነዞም ፈተናታት እዚአቶም ንዲያብሎስ ይሕፊሩ ክሰዶ ኢና እንሪ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክብለና ስለዝደለየ ኢንቴልና እነሆ ጽሙ እነሆ ጸልዩ እንተ ጸምኩም እንተ ጸልይኩም ዲያብሎስ ዓበይቲ ኃጣው ዝበሃል ኳ እንተምጽአ እንተፈተነኩም ነገር ግን ንዓኻትኩም ከሸንፈኩም አይክእልኒ እነሆ ጎይታ بتعبيد كم أصلا كله بتحتنا بس ساعتها أصلا كله نسو بتعجستي بأفكارات أنواع كم أصلا كله دما بتسألي أنواع جيرو سعر واي إذا مالت أنا سعر يا إما سخاتكم كأسعار ونخبل نزي ويتنا مدحنا إيس كورسوس نو هوارياتكم هرم من كله نو نايز عالم زي أنا جوز كم أسيو نجرجنا يتجنقوا أنا إذا عالم زي أبو زح مكرا بزح فتنا اللوا أنا نز عالم زي سعر يا إن سخاتكم من تحت جبروا أهم كسعر واقع ملنا مالت سلازي كافت حدا نز عالم زي أخن سعر لنا نخل كافت جزائنا إذا عالم زي أخنا من اللي طلوا النخل حدا منفساوي فوسن بأرنتا إنتيلنا صومي إنه هذا ما إذا صوم زي كابز جمر إنه سالس هاي سنبت بس إحنا لنا إذا صوم زي كجمر نكله نايز خلو تكبارات نايز خلو دحنة سراح مجمر تاسل زدليو ويتنا أملاخنا المدحنا إيس كروسوس كلمة متأمو كلمة متأمعو كلمة مولادو كل نجار نايد دحنة سراح مسرحو ورد إلنا ورد أملا إلو ندابلنا جميرنا مالتي ورد أملا إلو إذا ورد تبل سومن زحلفنا يا كروسوس أملاخنا سجانا نخلبس نخد إحنا خمس ورده سجانا نخلبس كم ورده نقدس دنجل مريم نخولد كم ورده كاب أدم ما تولدوا أبز مدرزي سالسان سلستان عامد كم زتمال على كمال على كل خاء نفس وكفنا تسقمتي نفس وكفنا تمعلت خاء ندحنتنا إلو خمس تنك أسقاسه إنه مهرلو مالتي سلزت هم جمرتا كروسوس هذه حيننا كروسوس تتأميقو كروسوس أملاخنا نبانا مسيو سجانا لبيس خنبل ترى أخوينا ورد خنبل سلزلنا ورد اندابلنا ورد املا إلو البو زارجو استسماي زن بل زورد ام سماي زوئت ولد قال ان هياو اندابل يوحنس وانجيلا خمس صحفو نعوب مذكر ورد اندابلنا قنينا اذا خليت سومن دما قدست تبايلا تصوعلنا انا قدس يمون نسخاتكم كقدسان كونوا حواري قدس بيتروسون انتاي لنا خنت تصوعكم قدس خونه نسخاتكم دما بكل نبرتكم قدسان كون يلنا مالت زي انتاي انتلنا انه قدس املاخنا نعنا المقدس ابز مصل غزي تا قدست زخنت نحنا نقدسلا صوم قديسو زجمرلا علت قديسو زجمرلا سامنتي اندابلنا نذكرو اذا انت انتلنا قدسنا እግዚአብሔር አምላክ እሱ ቅዱስ መኻኑ ስሙ ቅዱስ መኻኑ ስርሑ ቅዱስ መኻኑ ንሱ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ሁሉ ኻ ቅዱስ መኻኑ ንሕና እውን ከይተረፈ ቅዱሳን ከም ዝኾና እንመስክረሉ እንበስረሉ ሳምንቲ ማለት እዚ ኻ እንታ እንተልና እግዚአብሔር አምላክና በሁሉ ነገሩ ቅዱስ ንሕና ድማ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረታት ናይ እግዚአብሔር ውሉድ ስለ ዝኾና በሁሉ ነገርና ቅዱሳን ክንከውን ይግባአና ማለት ምክንያቱ ተጸዋዕና ተዘፍቀርና ተዝፈጠረና እቲ ዘድሓነና ቅዱስ ካኮነ ንሕና ድማ እቶም ዝተጸዋዕና እቶም ዝተፈጠርና እቶም ውሉዳት ዝኾና እቶም ናቱ ሕርያት ዝኾና ኸአ
ቅዱሳን ክንከውን ይግባአና ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይሉ ሃረዮም አፍቀሮም ወለላ አፍቀሮም አክበሮም ወለላ አክበሮም አጽደቆም ወለላ አጽደቆም ረሰዮም ከመይኩኑ ተርሰተ ወልዲልና ማለት ነቶም ዝሓረዮም አፍቀሮም ነቶም ዘፍቀሮም አክበሮም ባረኾም ነቶም ዝባረኾም ዘኽበሮም ከዓ አጽደቆም ሓቀኛታት ገበሮም ነቶም ሓቀኛታት ዝገበሮም ከዓ ስልማት ናይ ወዲ ኮይኖም ኣብ ንግስነት ናይ ወዲ ነጊሶም ንኽነብሩ ስልማት ወዲ ገይሩ አኽበሮም ይብል ስለዚህ ንሕና ቅዱሳት ዝተሓረና ኢና ዝተፀዋዕና ኢና ዝተባረኽና ኢና ዝተቀደስና ዝጻደቕና ኢና ማለት እንታይ ማለት እንተልና እግዚአብሔር ሓቀኛን ጻድቕኒ ንሕና ናት ፍጥራት ከዓ ሓቀኛን ጻድቓን ክንከውን ይግባአና ስለዚህ ንሱ ቅዱስ ተደኣ ኮይኑ ንሕና ከዓ እንታ ክንከውን ስለ ዘለና ቅዱስ ስለ ዝኾነ ኩላቶም ቅዱሳን እውን እግዚአብሔር መሲሎም እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቅድስና እንዳበሰሩ ስለ ዝኸዱ ንሕና ከዓ ቅዱሳት ንብሎም ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽ ቅዱስ ክንብል ከለና ጸይሙ ለሚኑ ወዲቁ ተሲኡ ተኻራኺሩ ብገንዘብ ብኩሉ ነገር ብጸጋ ዘምጽኦ ቅድስና አይኮነን ንሱ ናይ ባህሪው ቅዱስ ንሕና ግና ደቂ ሰባት ኩልና ቅዱሳን መላእክት ይኹኑ ቅዱሳን ደቂ ሰባት ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልናዮ ቅድስና እምበር ናይ ባህርና ቅድስና የብልና እግዚአብሔር አኽቢሩ ብቅድስና ስለ ዝፈጠረና እቶም ቅዱሳን እታ ዝሃቦም ቅድስና ሒዞም ንዕኡ መሲሎም ስለ ዝኸዱ ቅዱሳን እንብሎም ማለት እዩ ንሕና ከዓ ንዕኦም መሲልና ንክንከይድ እንታ ክንገብር ኣለና ክንጽዕር ኣለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢልና ኣነ ንክርስቶስ መሲል ኣለኹ ስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ኢልና ክርስቶስ ቅዱስ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ንክርስቶስ ስለ ዝመሰለ ቅዱስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳበልና ነመስግኖ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ቅዱስ ግብሩ ቅዱስ ኩሉ ነገሩ ቃል እውን ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዛ ዝሓለፈ ሰሙን ቅድስና እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ኩሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ቅድስት ጾም ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ቅዱሳን ስለ ኩሉ ናትና ቅድስና እውን እንመስግነላ እንምህረላ እንበሰረላ ሰሙን እያ ነይራ እንሆ እዛ ሳልሰይቲ ሰንበት ከዓ نو قيت عالم يسوع كريستوس نبذ من رمزيو انتي نخجبر يمزيو ويك انتي نخجبر يواريدو انتيلنا نعنا نخقدس نعنا انتي نخجبرنا كاب حاتياتنا نخسرينا ناو نخملسنا مالت انه اذا سو من زي ادما كم تقدسنا እግዚአብሔር አምላክ እንዳመስከርና ዝቀነና ሕጂ ድማ ቅድስና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ህይወትና የእቲና ምኩራብ እንዳበልና ከነመስግኒና እንሆ ጎይታናን አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድር ዘይ እንዳተማላለሰን ከሎ أمكراب أتي زجبرهم أمكراب أتي زمهرهم تمرتي أمكراب أتي زفوسهم حمومات أمكراب كيدو زجبرو تأمرات عندنا دم مكراب انتايو نحنا انتاينا مس مكراب ذات أساسر انتهى لنا إلنا نحسب له إن مهرلو إن بسر له صمني مالتي سلزي إذا سنبت زي أدم مكراب تبعي لا تسوع مكراب مالت انتاي مالتي كرابيلو هانت كرابيلو أملخه كبلي خليتي سروك علو نجارجن مكراب زبل نفتي منفسه وترجمه انت أمسينا إنه بيت أيهود حنتي بيت مقدس قدس لا أب عمد ثلاثة جزء عبيتي بعلات زخبور لا إنه أب عمد حنت جزء دم اللي كهنات آتيو ناتون ناي حزبون ناي كله سبب حتى نخدم سس مسوعية حيزوزات ولا بيت المقدس تبعها اتخال معلت جنا زمهرلو صلوات زعرقلو محبراون سوشيال هواتهم يخون محبراو قداياتهم يخون زما يطلو زنبورو جنا مكراب يبهال سلازي أيهوداويان ويكا إسرائيلاويان المكراب آتيهم أوريتي يترجمون ينبغون نبرو يمهارو نبرو المكراب كينهم صلوات يجبرو المكراب كينهم أملو خيفت صمونيرهم المكراب كينهم كا يمايا يطو أتي أبي هواتهم زل خراب زناي مكراب صراحة دما أب حدش كيدان متينا بوانجيل كنت كأو أتي صلوات أتي ناي أوريت نبابن ترجمون كا بوانجيل كنت كأو بيتنا أملاخنا من حنان إيسوع كريستوس متيو نتما بحق زنبرو نخدحن نسخة أب تحت حق سلازة حدارة حقون كفتم سلازة اللو أب مكراب ندأتوه يمهر نبره وانجيلا مواتيوس أب معرفت شعاته فقدي سلاسان حموشن تايز بالهيلك قال تحفلنا له يسوس كأ نبيت أولاد أيهود ندأتوه وانجيل منجستي اندا سبخه نتما أوزن ورن كلهم حمات اندا فوسه ندون نسات كأ اندا أتعيه أب كل عدساتن كثماتاتن يزور نبره بلن إذن تا إنتلنا نو كريستوس أملاخنا مزيو وانجيل أتي ناي مكراب سراح أتي ناي مكراب أقلقلوت انتاي كخون كم زلوه ناب حدش كيدان بوانجيل كنت كو خمس لنا وانجيل منجست زبسرلو ناي كريستوس أملاخنت زقلصلو احنا دما اب سماي تنبر ابونا اندابلنا انصليلو صلوت كون محبراوي هيوتنا انفتحلو ايهن مهين انبهاللو انه كنت كريستوس أملاخنا دما انه كلتن كاون العلنا بستاكلكم انا اما اخلكم الله زبلنا كريستوس أملاخنا مسي اما اخلنا نخركبلنا نخحدر غباي انغبرلو نخخون كريستوس أملاخنا انداتوي امكرابو انداتوي انه دما يمهر افت صلوت ناي ايغود انداتوي يمهر ناي مكراب أقولقلوت حليفو ناب وانجيل ناي أوريت أقولقلوت توديو ناب وانجيل أقولقلوت أتو نخبل إنه ناي بولي كيدان مسوعات حليفي حدش كيدان جميرو إنه ناي بولي كيدان أي تتعامو أي تلكفو زبل زنبرة إنه بكريستوس أملاخنا خمسة حلفة إنه نحنا نداي نخنجبر بفقرو تنبركيخنا أملاخاتنا هنكتسل خمسة لنا نخمهر انتاي جبرة وانجيل منجست اندا بسرة
ኣብ ምኩራቦም ተቐመጠ ወንጌላዊ ሉቃስ እውን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ካብ 14 ጀሚሩ ከምዚ ይብል ኢየሱስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ናብ ገሊላ ተመልሰ ዝናውን ኣብ ኩሉ እቲ ከባቢ ተሰምዐ ንሱ ከዓ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ይምህር ነበረ ኩሎም እውን የመስግንዎ ነበሩ ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መጸ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ ከንብብ እውን ተንስአ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ከዓ ሃብዎ ነቲ መጽሓፍ እቲ ገንጸሉ ከዓ ከምዚ ዝስዕቡት ዝተጻሕፈ ክፍሊ ከዓ ረኸበ ድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ እዩ ንምሩኻት መምላስ ንዕውራት ምርኣይ ንክፉዓት ምውፃእ ሓራ ከበስር ሕሪቲ መዓመት እግዚአብሔር ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መጽሓፍ ዓፂፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ምኩራብ ኣትዩ ዝበሎ እንታይ እዩ ነቶም ዝተኣሰሩ ነቶም ዝተጨነቑ ነቶም ኣብ ፀበባ ኣብ መከራ ዘለዉ ከበስር ነቶም ጭንቀት ዘለዎም ሓጎስ ክህብ ነቶም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ሓጎስ ክህብ ነቶም ዝሓመሙ ክፍውስ ንኹሉ እንታይ ይገብር መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለ ይኻበለ ክርስቶስ ኣምላኽና መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለ ይክብል እንከሎ ኣነ እንታይ ማለት ሩቅ ብእሲ ኣይኮንኩን ከምቲ ንስኻትኩም እትርእኒ ወይ ከዓ ከምቲ ንስኻትኩም ዝመስለኩም ዘሎ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ድንግል ማርያም ጥራይ ወይ ከዓ ወዲ ሰብ ጥራይ ኣይኮንኩን ኣነ እንታይ እግዚአብሔር ይብሎ ማለት ማለት ሓይሊ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ልዕለ እዩ እንዳበለ ይገልጸሉ ማለት ሳቶም እውን በቲ ሉቃስ እንታይ ልቀፂሉ ጽሒፉ ኣሎ ሳቶምስ በቲ ዝምህሮ ዝነበረ ትምህርቲ ተገሪሞም ተደነቁ ኢሉ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ይዝብል በአምክራቦም ወገሰጾም ያርሞም ይብል ሱና ምክራቦም አተወሞ ስቅ ንክብሉ ከአገሰጾም ኢሉ ሽዑ ወርድ ኢሉ እንታይ ይብል አንከሩ ሞገሰ ቃሉ ወጣይ መነገሩ ወሳአሳ አፉ ይብል እቶም አይሁዳውያን ከዘሰ እቲ ንፈልጥ ወዲ ዮሴፍ ዳ አይኮነን አዲኡ ከማርያም ዳ አይኮነትን ንሱስ ወዲ ተጸራብ ዮሴፍ ዳ አይኮነን ኢሎም ነቲ ዝዛረቦ ዘነበረ ግርማ ናይ ቃሉ ሞገስ ናይ ቃሉ ጣዕም ናይ ቃሉ ቀልጥፍና አንደቦቱ ካ ክርስቶስ አምላኽና አቃላት ኢፍ ይዛረብ አንደቦቱ ስሙር ስለዝኾነ ስለዚህ ከበዛራርቡ ካፍተ ግርማ ናይ ቃላቱ ካፍተ ኃይለ ቃላቱ ሰሚዑም ካ ይድነቁ ነበሩ ይብል ኣብዚ እንሪኦ እንታይ እዩ ንዝተወጽዑ ሰሓራ ከውጽእ ንዝተኣሰሩ ዝተጨነቁ ካ ሰራም ረሃዋ ንኸበስር መጽእ ኢሉ መንፈስ እግዚአብሔር ካብ ልዕለ ይኽብል እንከሎ ኣነ ስጋ ጥራይ ዝለበስኩ ኣይኮንኩን እንታይ ደኣ ኣምላኽነት ዘለኒ ክርስቶስ ከምዚ ትርእኑ ዘለኹም ሰብ ጥራይ ከይመስለኩም ኣነ እንታይ ኣምላኽ ይኽብል ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ ባህር አቡ ኣብን ናይ ባህር ህይወት መንፈስ ቅዱስን ከዓ ምስኡ ህልዋት ከም ዝኾኑ በዚ ነገረ ስላሴኡ ከዓ እንዳገለጸ እንዳረደአ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ንዝተጨነቁ ሓራ ንኸውፅእ ንዝተኣሰሩ ሓራ ንኸውፅእ ንዝሓዘኑ ከፃናንዕ ንዝሓመሙ ንኽፍውስ ንዝደወዩ ንኸጥዒ ዝመጸሉ ሳምንቲ ኣብ ምኩራብ ኣትዩ ከዓ እንዳምሃረ ዝመሃሮ ትምህርቲ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ዝብል ቦአ ምኩራብ ኣይሁድ በእለተ ሰንበት ወመሃረ ቃል ሃይማኖት እንዘይብል ይብል ምጽዋት አበድር መስዋይ ክርስቶስ ናብ ናይ ምኩራብ ኣይሁድ አተወ ኣብ ዕለት ሰንበት ክርስቶስ ናብ ናይ ምኩራብ ኣይሁድ አተወ ናብ ናይ ኣይሁድ ምኩራብ አተወ ከምዚ ኢሉ ድማ ቃል ሃይማኖት መሃረ ኣነሲ ካብ መስዋኢትስ ምጽዋት ዝፈቱ እንዳበለ ከዓ መሃረ ይብለና ስለዚ በዚ ዕለት ሰንበት እዚ በዛ ዕለት እዚኣ በዛት መጽ ዘላ ሰሙን እንታይ ኢና ንምህር ወይ ከዓ እንታይ ኢና ነስተንተንተልና ጎይታናን አምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድር ዘንታ ተማላለሰ ኣብ ምኩራብ ኣትዩ ዝገበሮ ትእምርትን ተኣምራትን ኢና ማለት እዩ ወንጌል ዮሐንስ እውን ምዕራፍ 2 እንድሕር ተርእና ካብ 13 ጀሚሩ ክርስቶስ መጽዩ ነቶም ኣብ ቤት መቅደስ ዝሻየጡን ዝነበሩ እንታይ ከም ዝገበረ ብጭጉራፍ ገይሩ ጭጉራፍ ሰሪሑ ከም ዝበተኖም ነቶም ገንዘብ ዝልውጡን ዝላወጡን ዝነበረ ከዓ እንታይ ከም ዝገበረ ገንዘቦም ከም ዝበተኑ ነቲ ጣውላታት ናይ መሸጥኦም ከም ዝበተኑ ነተን ኣዕዋፍን ረጋቢትን ግና ኣይሃረመንን ኣይገምጠለን እንታይ ኣልቀቕወን በለን ማለት እዩ ሊቃውንቲ ነዚ እንታይ ለመለው ንሳተን ደቀቕቲ ፍጥረት ስለ ዝኾና ከይሞቶ እሞ ገንዘብ ነቐቲሉልና ኢሎም ከዓ ኣብ ሞቱ ከይኣትውዎ ምክንያቱ ገንዘብና ስለ ዝቐተለልና ንሕና ከዓ ቀቲልና ንኸይብሉ እንታይ ገበሮም ኣልዓሎም ነቶም ደቀቕቲ ፍጥረታት ኣልዕልወን በሎም ነቶም ዓበይቲ ክጻወሩ ዝኽእሉ ግና ጨጉራፍ ገይሩ ኣባረሮም ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ምኩራብ ኣትዩ ከም ዝመሃረ ንሕሙማት ከም ዝፈወሰ ንዝተጨነቁ ሓራ ከም ዘበሰረ ወንሆ ናይ ኦሪት ትምህርቲ ናይ ኦሪት ንባብ ኣኺሉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ትርጓሜ ወንጌል ከም ዝበጽሐ መንገለ መንግስቲ እንዳሰበኸ ዝገብሮ ተኣምራትን ትእምርትን ተኣምራትን እንምስክረሉ እዩ ማለት መልሹ ድማ ቤት መቅደስ ከም ዘጽረየ እንሆ ድማ ቅንኣተ ቤት ከበላኣኒ እንሆ ቤት አቦይሲ ቤት ጸሎት ደኣምበር ቤት መሸጥን መላወጥን ቤት ጓሓላሉ ኣይኮነን ኢሉ ከዓ ከም ዝገሰጾም ከዓ ንርኢ እዚ ማለት እንታይ ማለት እንተልና ናብ ህይወትና ነምጻየሞ እቲ ኃይለ ቃል ንሱ ክርስቶስ ገበሮ ናብ ህይወትና እንተ ኣምጺናዮ እንሆ ንሕና ካብ ኣነባብራ ኦሪት ካብ ኣነባብራ ቦሊ ወጺና ብወንጌል ክንከይድ ከም ዘለና ብወንጌል ክንመራሕ ከም ዘለና ኩሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝገብሮ ዝነበረ ክንገብር ከም ዘለና ከም ኣይሁዳውያን እንታይ ልውን ኣሉና ኣይሁዳውያን ክግስጾም እንከሎ እንሆ ኣብ ወንበር ናይ ሙሴ ብዙሓት ሙሴ ኣብ ምኩራብ ብዙሓት መምህራን ወንበር ኣቐሚጦም
انه اب العلم بلا بوتا خوفيلهم انتي قبرو ممهران كبهالو زدليو اب بيت عداغاتاتون ايد كسغدلهم ايد كنسالهم زدليو كداونتهم ززرغحو اب قدم سب زصليو الله سخاتكم غنا خاوم تطنققوا اندابله كريستوس املاخنا زمهرنا تمرتي كنرسو يبلنا سلازي ابز سمن زي لعلنا ناي املاخنا محرتنا املاخنا صدقنا املاخنا ادحاني فواسنتنا املاخنا اندا مسكرنا انه دما اب كل هيوتنا اب كل غعزناها مكراب لك خمتي مكراب اب مكراب تمرت زمهارو زنبرو املخو زفصمو زنبرو سرعات زنبروم نحنا دما هيوتنا مكراب مخانا هيوتنا بيت مقدس مخانا بيتنا دما بيت مقدس مكراب مخانو ان مسكرولو ان نبرلي مخنياتو زحلفه سومون انتايلنا قدستيلنا ان قدسلو بخما ايو انت دايلنا انه اب بيتنا وانجيل منغست مسبخ ابي اب هيوتنا مالتي مخنياتو بيتنا ناي محدر املاخ سلازخونه ناي كريستوس املاخنا تمرت انترينايو بيت ابويسي بيت صلوتي سخاتكم كن بيت غحلالو قيركمو بلوم حواريات كا وانجيلاو يوحنس شو انتايلو اسمك قناعه بيتك بلعني زمراي داميت اب سوسان شمنتن قناعه ناي بيتك بلعني تيرتهم لليت ايرك نتوم استرفافرو خاصن عيك ادفورني تبهيلو استصعفه بصم قصايكوا بصم قصايكوا لنفسه نفسي ግን انا بصم قصاح وايلو زمراي باملاك داويت تزارو ويكا زمهارو تنبيت ዮሐንስ ወንጌላዊ ነዛ አምጪው ተርጊም ወሎ ቀናት ቤት ካበልዓኒ ይሉ ማለት እዝን ታይ ማለት እንተልና ክርስቶስ አምላኽና እትናቱ ማሕደር ዝኾነ ቤተሰብነትና እትናቱ ማሕደር ዝኾነ ስጉ እንደም ዝኽፍ ስተተላ ቤተ መቅደስ እቶም ናቱ ማሕደር ዝኾነና ምእመናን እንሆ ኣብዘይ ከውን ቦታ ክንርከብን ከለና እንሆ ቤት ጎሓላሉ ቤት ስርቅ ናይ ሓጢያትን ቤት ናይ ዲያብሎስን ጌርና ይኽር እንከሎ ክርስቶስ አምላኽና ይቀን በህይወትና ይቀን ብድሕነትና ይቀን ምክንያቱ ስሙ ቅዱስ መንግስቱ ክንወርስ ፈጠረና ፍጡራትን ከለና ነገር ግን እቲ ዘይፈጠረልና እቲ ምንም ዘይገበረልና ዲያብሎስ ክጻወተና እንከሎ ወይም ድማ ናብ መንግስተ ሰማያት ዕላማ ተፈጢርና ንሆና ኣብሲ እልኽ ክንከይድን ከለና እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ድሕነትና ስለ ህይወትና ይቀንእ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እንተልና ህይወትና ቤት መቅደስ አምላኽ ምኻኑ ምኩራብ ምኻኑ ኣብ ህይወትና መንግስተ አምላኽ ዝስበኸሉ ህይወት ክንነብር ከም ዘለና ማለት እዩ ሕሙማት ዝፍወሱሉ ህይወት ክንነብር ከም ዘለና ነዚ እውን እንኳ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ቀፂሉ ሳምንት እንታይ ዝብል ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ نحن سكن حاولوا ندلينا إذا سوم نزي زور حتى زي ناي حويت سوم سلازخانة ناي قدسنا ناي حويت سلازي نقدسنا من تاينا انتلنا بيت أملاخ مخاننا خنفل سلازلنا بيت أملاخ مخاننا خنتاينا خنفوس سلازلنا تفويسنا خنتاينا نركم تلنا مكليت موهبنا خن من تاين تلنا نام ناي جويتانا حاجوس كناتو بقفص واستفسها هو الأجزيك زخبوا واحد تأمين كأخمون نام ناي حاجوس جويتاها وتخن بحال سلندلي مخنياتو علامة ناي فترتنا نفتني حاجوس ناي جويتانا خناتو سلازخانة علامة مالتي سلازي أبيوتنا هوري أرجس أولس أبكر نما يقرون تسمع عرف سلسفة ولا 10 شديشن تايللو يتأمرون كما تاوت لإግዚአብሔር أنتمو وما هيدورو لمنفس قدوس نسخاتكم سي بيت እግዚአብሔር مخانكم نما منفس قدوس كمحدري مخانكم دو أي تفلتون يهم يلنا مالتي سلازي نحنا بيت أملاخينا بيت ناي منفس قدوس محدري እግዚአብሔር بيتو إنا نحنا وزس أهيقول بيتو لإግዚአብሔር ولوتني يهاجلو እግዚአብሔር يلو إت بيت እግዚአብሔር زفرت إت بيت እግዚአብሔር زحجول سب نعوق እግዚአብሔር كفرسو يلو مالتي مخنياتو يلو وما هيدورو لمنفس قدوس أنتمو نسخاتكم سي ناي منفس قدوس محدري يهم يلنا سلازي بيت እግዚአብሔር ዝኾነ ሰብነትና ማህደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ሰብነትና ክንቀድሶ ከነጽርዮ ዳንበር በኃጢአት ጌርና ከነፍርሶ በክህደት ጌርና ከነፍርሶ በትዕቢት ጌርና ከነፍርሶ አይግባአና እንታይ ዳ በጸሎት በመስጋና ኩሉ ስራሕና እንዳገበርና ግን ሓደ ሰዓት ሓደ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ንቃሉ ከነንብብ ንቃሉ ከንሰምዕ ንሽተይ ግዜ ክንፍውፍ ከም ዘለና ምስ ከዓ ሓድነትና ከነጣናኽር ከም ዘለና ምክንያቱ ጾም ካፍቶም ምስ እግዚአብሔር ዘለና ሓድነት ከዕብይልና ዝኽእሉ ከጽንዑልናን ከትሩሩልናን ዝኽእሉ ብዝያዳ ከዓ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ናብ እግዚአብሔር ክንበጽሓሎም እንኽእል ፈውስ መንፈሳዊ ዝኾኑ ናይ እምነትና ወይ ከዓ ናይ ጉዕዘና ሓደ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ጾም ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ዝያዳ ሓይሊ ይዝህበካ ካብ እንስሳ ይፈልየካ ካብ ዘይጾሙን ኣና ኣምላኽ ዘይፈልዩ ሰባት ከዓ ናብ ኣምላኽካ ከም ትቀርብ ይገብረካ ማለት እዩ ጾም ስለዚ ሕና መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ስለ ዝኾንና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ማሕደር እግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር ከም ምዃንና ፈሊጥና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሰብነትና ከነጽሪ ሰብነትና ንእግዚአብሔር ዝኸውን ንእግዚአብሔር ዝምችእ ሰብነት ጌርና ከነጽሪ ይግባአና ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዝመጽእ ሰሙን ቅድስት እንተዳይልና بكل هيوتنا هنقدس مكراب انتدايلنا بكل هيوتنا بزتخالنا متن ناي እግዚአብሔር مكراب كنكون كنصعرالنا هوري قدس ጳውሎስ ኣብ ከላይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ፍቅድ 16 እንታይልሎ ወመኑ ዘይደምር ታቦት እግዚአብሔር ምስለ ቤተ ጣዖት አኮኑ ንነውቱ ቤቱ ለእግዚአብሔር ያው በከመይ በእግዚአብሔር አን ሀድር ሀቢሆም ወአንሶሱ ማይከለሙ ወእኮነውም አምላኮም ወእምንቱኒ ከውነን ህዝብ ያ ቤት ናይ እግዚአብሔር ስንስ ቤት ጣዖት መኒ ሓደ ዝገብሮስ መኒ إلنا مالتي يتأمرونه كما نجزاير ما حيدر مهانكم سيسون كأي تفلت عندهم إلنا مهنياتو نجزايرون كم زيل الله أنا أملاكم كوني ساتهم كأحزبي كونني أميلو مالتي سلازي نسا أملاكناي نحنا كأحزبينا
نسخة أبلعلينا يحدر وأحدر لا إليهم يلنا أبلعلينا يحدر وأنسوسهم أي كلامه أبلعلينا يحدر أما أخلنا خاي زاور شعو أملاخنا يخون نحنا خأزبنا خون مالتي سلازي نسا أبونا نحنا ولدو نسا أملاخنا نحنا خا ناتو هزبي سلازي خلنا مكراب آتي كرسوس أملاخنا زغورو دحنات زغورو بالسرات منغست سميات اندا سبغنا اندا صومنا اندا صلنا مسو زلنا حدنت اندا أطانا غيرنا سلا እግዚአብሔር ልዕልና ስለ መንግስተ ሰማያት ልዕልና ስለ ወንጌል ልዕልና እንዳበሰርና ስለ እግዚአብሔር ዘለና ሓድነት እናጠናክረሉ በዚያዳ ኸአ ቤትና ሰብነትና ቤተ መቅደስ አምላኽና ኸአ ቤተ መቅደስ አምላኽ ቤት ጸሎት መኻን እንበር ቤት ሸቀጥ ከም ዘይኮነ እነመስክረሉ ቃሊ ማለት ስለዚ ቤተ መቅደስ አምላኽና ቤት ሸቀጥ ክንገብሩ አይግባአና ሰብነትና ኸአ ቤት ሸቀጥ ኃጢያትን ስርቅን ጉሕልናን ክንገብሩ አይግባአና ሰብን ቤትና ውን እንተኾነ ቤትና ወንጌል እንመሃሃረሉ መንግስት አምላኽ እንበስረሉ ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ዘለና ርክብ ነጣና ነخرሉ እቱናቱ ንዓና ህይወት ከሆነና ዝሃበና መጽሐፍ ቅዱሱ እንንብበሉ ቤት ከሆነ አለው ወንበር አነ ንስኻትኩምን ብዕሽሽልና በአሽካላል ናይ እግዚአብሔር አምላኽ መጽሐፍ ሒዝና ነገር ግና ቤትና ምንም ዘይን ግንጽሎ እንተዳ ኮይና እግዚአብሔር ዘለና ፍቅሪ አምልክት ሕቶ ስለዝኾነ ብዝተኻለና መጠን ናብ እግዚአብሔር አምላኽና በኩሉ ኃይልና በኩሉ ሞራልና ክንቀርብ መታን ስለዩ እሱ ዝገበረልና ውዕለት እሱ ዝገበረልና ድሕነት እንዳመስከርና ወንጌሉ እንሰብከሉ ግዜ ማለትዩ ቅዱስ ያሬድ ውን እንታይ ይልሉ ኣብዚ ሳምንት እዚ ናይ ምኩራብ ዝዝየ ማለትዩ ቦአ ምኩራቦሙ ወገሰጾሙ ቦአ ምኩራቦሙ በዕለተ ሰንበት ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት እንዘይብል ምጽዋተ አበድር መስዋዕት አነ ወእቱግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምህረት እግዚአ ወእቱ ለሰንበት ወልደ እጓለ እምሕያው ቦአ ምኩራቦሙ ወገሰጾሙ ያርሙሙ አንከሩ መጎሰ ቃሉ ወጣይ መቃሉ ወአንሳሳ አፍሁ ኢሉ ማለትዩ እዚ ማለት እንታይ ማለትዩ ክርስቶስ ናብ ምኩራብ አይሁድ አተወ ከምዚሉ ኸአ መሃረ በዕለት ሰንበት ክርስቶስ ናብ ምኩራብ አይሁድ አተወ ከምዚሉ ድማ መሃረ አነ ካብ መስዋዕቲ ምጽዋት ዝፈቱ ኢሉ መሃረ እንሆ ድማ ከምዝበለ አነ ናይ ሰንበት ጎይታ ናይ ምሕረት ከአ አባኤ ናይ ምሕረት አባሲ ወዲ ሰብዩ እንሆ ድማ ናብ ምኩራቦም አትዩ ስቕ ንኽብሉ ድሕሪ ምእዛዙ ከምዚሉ ድማ ገሰጾም ኢሉ ማለት እዩ ስቕ ንኽብሉ ምስ ገሰጾም ሳቶም ከዓ ካፍቲ ዝምህሮ ዝነበረ ትምህርቲ ዝተልዓለ ካፍቲ መጎስ ናይ ቃሉ ጣዕሚ ናይ አንደበቱ ቅልጥፍና ናይ አንደበቱ ሪኦም ከዓ አደነቁ እንዳበለ ዘመራይ ቅዱስ ያሬድ ውን ከምዝ እንዳበለ ይዝምር ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ውን ቦአ ምክራቦም ወመሃረ በዕለተ ሰንበት ወመሃረ ቃል ሃይማኖት እንዘይብል አበድር ምጽዋተ መስዋዕት እንዳበልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዳበልና ንክርስቶስ አምላኽና ከነመስግነሉ ብለይቲ ብሰዓታት ብድጓ ብጾም ብቅኔ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽና ክንተግህ ናትሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ናይ በረከት ጾም ይግበረልና እግዚአብሔር አምላኽ እንፍወሰሉ እንደህነሉ ጾም ክገብረልና ናትሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ዝማሃረና ዝማዓደና ዝገሰጸና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክብር ምስጋና ንዕኡ ይኹኖ ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይተአኮት ወይሴባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።